A few moments later. What's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ulit ako. Tayo mag-update dito sa La Gracia de Galore Boutique by GBL Hong Kong Surplus. Ayan, nakasale na po sila. 99 pesos all garments. Tapos yung mga selection item nila 50% off na. Yan, syempre bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga video ang ina-upload. Tara, pasok na tayo sa loob. Let's go! I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide. Alright then guys, so mga garments na all 99 lahat yan, mga dami pang pagpipilian. Tapos yung mga sapatos nila 5% off pa lang yan, pero marami pang pagpipilian. Tara, punta na tayo dito guys. Simulan natin dito sa A6. Ganda pa na ito guys, oh. All goods na all goods pa yan, oh. Minimal heel drag, toe drag lang 85 lang, oh. Naka A6 na kayo, okay pa, oh. Pangharabas, goods na goods pa to. Tapos ang size nito size 7.5 yan, A6, pwede pa to, 885 lang. Tapos ito guys, susunod natin tong Nike Zoom Pegasus na medyo maliit lang, pambata siya. Ayan, linis lang to guys, oh, pero okay pa, oh. 685 lang. Ayan, nandiyan pa yung original insole nya, pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ayan guys, oh. Ayan, size nito size 7.5 Nike Zoom Pegasus. Alright, tapos ito guys, may nakita tayo rito, Lebron James, yan, oh, size 13. Yan, nasa mga size 13 dyan, oh. Konting linis lang to guys, oh. Yan, may konting heel drag lang siya to, wala naman. Yan, oh, 1 to 85. Yan, may bawas pa naman daw to guys. Yan, oh, yan, oh, baka magustuhan nyo to sa mga size 13. Yan, oh, Lebron James. Alright, yan, ito yung pares nyo. Yan, oh, solid po, pwede po. Tapos ito, may nakita tayo rito guys, so New Balance na pang basketball. Yan, goods na goods pa to. Yan, okay pa yung ilalim nyo, gamsole pa siya, 1 to 85. Yan, naka 5% off pa lang, pero yan, magaling kayong tumawad. Yan, 1 to 85 lang to, size 6.5. Yan, ito pa A6, yan, gel Nimbus. Yan, ito guys, so goods na goods pa naman siya. Yan pa yung original insole nya. Yan, okay pa yung ilalim, oh. Ang price nya 1 to 85. Yan, size ano to, size 8. Tapos ito pa, sunod natin to guys, oh, Nike Air Max 720. Ngayon, konting linis lang to, pero all goods pa, oh. May konting heel drag, toe drag lang siya. Yan, konting linis lang to, size 9. Ito naman sa mga naghahanap ng pang football, soccer, ito guys, so yan, 485 lang, oh. Goods na goods pa, oh. Pambata, size
siguro mga size ano to, size 5 yan o. Yan o, pang football 485 lang. Tapos ito pa pang football, ayan guys o. Yan ba, magustuhan nyo to, 1 to 85, halos bago pa. Yan, ang size naman na ito, size 10. Ito, Nike Jordan Zion. Ayan guys, so Jordan Zion, ayan o, size 9 naman to, 2885. Yan, medyo pricey pa. Balikan nyo na lang to pag nag-sale na sila. Ayan o, okay pa yung ilalim. Yan, size 9.5. Yan, Jordan Zion. Yan ito guys, oh, ganda ng colorway nito, Nike Air Max. Yan o, minimal heel drag, toe drag lang siya. Price 885 lang, size 8. Yan o. Basta ito guys, sunod natin to guys. Oh. Yan, Adidas NMD, ano, sign of usage lang, pero all goods na all goods pa ito pang harabas. Yan, 1 to 85. Baka magustuhan nyo lang. Yan, size 7.5. Basta ito pa, may nakita tayo rito, Kyrie Irving na fly trap. Yan o, ganda na ito. Humble, yan o, size 5. Yan, size 5, medyo maliit. Yan ba, magustuhan nyo to, 1 to 85. All goods pa naman yung ito naman. Sunod natin tong Nike Daybreak. Yan, medyo maliit lang to. Yan, at size check natin. Yan, size 6. Yan, sa mga size 6 dyan, oh. Nike Daybreak. Yan, minimal heel drag lang siya. To, wala naman. 685 lang, oh. Tapos ito, sunod natin tong The North Face. Yan, pang outdoor shoes. Yan, okay ping ilalim. Kunting linis lang naman. Yan, 1885. Yan, all goods pa oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Size 8. Tapos ito, sunod natin tong Kyrie shoes na low. Yan guys, oh, baka magustuhan nyo to. Yan, may kunting heel drag, toe drag lang siya. Yan, oh, medyo yellowish na yung outsole niya. 1885. Yan ang size nito. Yan, wala na yung size. Tingko mo size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo lang 1885. Tapos ito guys, so Adidas, ganda na ito, pambabae siya. Yan, ba magustuhan nyo lang size 6.5. Yan, nandiyan pa yung original insole nya, 1 to 85 lang. Tapos ito pa, another Columbia pang outdoor shoes. Yan, 1885, size 6, pambabae. Ito guys, so may nakita tayo ritong Nike DM6. Yan o, ganda na ito, all goods na all goods pa. Ayan, okay pang ilalim, 1 to 85, size 7. Ayan, andyan pa yung original insole nya. Ayan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito, sunod natin tong Nike React. Ayan, ganda ng colorway na ito, 1885. Okay pang ilalim oh. Ayan, andyan pa yung original insole nya, size 10. Ayan oh, baka magustuhan nyo to, 1885. Ito naman, another Kyrie na low. Yan, size 10. Nandiyan pa yung original insole nya. Yan, may date pa oh, 11/23. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang price nya 1885. Yan, kunting linis lang to guys. Ganito pa sa mga naghahanap ng pang sport shoes na Mizuno. Yan, Wave Imperior 3. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya, 1 to 85, size 10. Ito pa, may nakita na naman tayo, another Nike Air Max 720. Ganda pa na ito, ang linis pa yung ano nyo, aerosol nyo. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya, 2885. Yan, medyo pricey nga lang, size 9. Yan. So ito, may nakita tayo rito, Dior. Yan o, hindi ko alam kung legit yan guys. So yung ilalim nyo may CD nakalagay, tapos made in Italy, 1885. Okay pa yung ilalim. Yan, size nito check natin. Yan o, size 41. Yan guys o, Dior, Christian Dior. Tapos ito, sunod natin tong Nike Air Max. Yan o, kunting linis lang to guys. Yan o, medyo narumihan lang yung shoes nya, pero all goods pa o. Yan o, yan, minimal heel drag, toe drag lang siya, 1885.
Tapos ang size nito, size 11. Tapos ito, sunod naman natin tong Nike Zoom 2000. Ayan, ito okay pa to guys. Kunting linis lang siya. Andiyan pa yung original insole niya, size 8.5. Ayan, goods na goods pa yung ilalim, 1885. Ayan, pa magustuhan nyo lang, puntaan nyo na agad. Ayan, ito yung pares niya guys. Alright, yan Tapos ito naman, sunod natin itong Nike Air Max. Yan, nandiyan pa yung original insole niya guys. Ganda suede material siya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos okay pa yung ilalim Yan, 1885. Yan, magustuhan nyo lang, size 7. Yan, ito yung pares niya guys. Yan, ito naman sunod natin tong Dan Issue. Yan solid pa na ito, Dan Issue 2. Yan, minimal heel drag toe drag lang siya. Yan, 2885. Yan, baka magustuhan nyo lang, size 12 and a half. Yan, ito yung pares niya guys. Alright, yan solid Tapos ito naman sunod natin tong Timberland. Yan, medyo maliit nga lang itong size 6 and a half. Yan, 485 lang Yan, ba magustuhan nyo to guys pang araw-araw, pang harabas, pwede pa to, Timberland. Tapos ito naman sunod natin tong CDG guys. Collab siya ng Nike Blazer. Yan, ganda leather CDG X Nike Blazer. Yan, 2885. Ganito leather siya, size 9. Yan, ba magustuhan nyo to guys. Yan, okay pa naman ilalim, 28 nga lang. Yan, ba magustuhan nyo lang, ang ganda po. Yan, check natin yung pares nya. Alright to guys. CDG. Ito naman another Mizuno na Wave Rider 26. Yan, ito all goods pa to. Yan, ba magustuhan nyo to guys. Yan, ang price nya 685 lang 685 lang, size 7.5. Alright, yan all goods pa to. Ito guys, susunod natin tong another Nike Zoom Pegasus. Ganda pa na ito, kunting linis lang siya. Yan, nandiyan pa yung original insole niya, 1885. Yan, kunting linis lang, okay pa naman yung ilalim niya. Tapos size to, yan, size 8. Ano ba, magustuhan nyo to guys 1885. Pero may bawas pa to guys. Yan, dito guys, another A6. Yung ganda na ito, ganda ng colorway nyo. Yan, magustuhan nyo to, 1885. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ang size 7 and a half. Yan 1885 less 5%. Yan, ito yung pares niya guys. Yan, magustuhan nyo lang, puntahan nyo na. Tapos ito naman another Nike React. Ganda ng colorway na ito. Ito konting linis lang to guys. Yan, nandiyan pa naman yung original insole niya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole shape. Tapos minimal heel drag toe drag lang siya, 1885. Tapos ang size nito, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Pwede pa pang harabas, pang araw-araw. Ayan ganda pa solid pa. Tapos ito naman sunod natin tong another Nike Air Max. Yan, 1885. All goods pa wala pa siyang punit, wala pa siyang sole shape. Pwede pa pang harabas to. Tapos may kunting heel drag toe drag lang siya. Yan, 1885. Size nito, yan, size 9. Ito guys, sa mga naghahanap ng ganito MLB shoes, ito mahal din to guys. Yan, New York Yankees siya. Yan, gamsol ba siya. Yan, okay pa yung ilalim niya, 1285. Yan, ba magustuhan nyo lang, size size 6 sa women's. Yan, ito guys, may nakita tayo rito LeBron James. Yan, low, medyo may dumi lang siya, pero laban nyo na lang to. Yan solid pa to. Diyan ba yung original insole nya? Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole shape. Gamsole to, 1885. Yan, ba magustuhan nyo to, size neto check natin. Yan, size 8. Yan, size 8 siya guys. Ba magustuhan nyo to, kunting linis lang goods na goods pa.
Tapos ito sunod natin to guys, oh, Adidas NMD. Yan, oh, ganda na ito, kaso maliit lang siya. Yan, magustuhan nyo to, size 6. Ganda pa na ito, oh. 1285 lang yan, oh. Solid pa siya, puting-puti pa. Tapos ito another Adidas NMD, ganda pa na ito, oh. All goods na all goods pa. Yan, 1885. Yan, puting-puti pa yung ilalim, oh. Yan, oh. Wala pa siyang upod. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos size 6.5. Yan, ba magustuhan nyo to guys. Tapos ito guys, oh, Nike Sakai. Ganda na ito. Yan, oh, suede material siya. Yan, medyo malaki yan. Yan, ang price nya 3,885. Ba magustuhan nyo lang to. Ang size nito size 9.5. Nike Sakai. And ito guys, so sa mga nakakaalam ng brand na to, ayan, Chloe. Ayan, Chloe. Ayan, nandiyan pa yung original insole nya. Leather pa yung ano nya, pad sa ilalim. Ayan, size 39, made in Vietnam. Chloe. Ayan, oh, 2,385. Ayan, kunting linis lang, oh, pero wala pa siyang upod. Ayan, ganda, oh. Chloe brand. Ayan, ito naman, sunod natin itong Puma na pang running shoes. Yan, ganda ng colorway niya, pambabae. Yan, ang price niya 1,285. Nandiyan pa yung original insole niya, size 8 sa US. Yan, magustuhan nyo lang. And ito guys, so sa mga nakakalam ng brand na to, yan, Hailey's. Yan, Hailey's. Yan, may gulong siya, oh. Yan, may gulong siya. Ang price niya 485 lang. Yan, pambata. Yan, oh, Hailey. Hailey shoes. Mayroon na ito nga skate brand eh. Yan, size nito size 4 sa UK, size 36.5 sa Euro, CM23. Yan, pambata. Yan, may gulong. Yan, magustuhan nyo lang. 485. Boss, ito pang outdoor shoes, pang araw-araw. Yan, Camel brand. Yan, ang price nya 885 lang, oh. Yan ba, magustuhan nyo to, size 8.5. Tapos ito, may nakita tayo rito, Puma brand. Yan, oh, Puma RS. Yan, kunting linis lang to. Andiyan pa yung original insole nya. Yan, 1,885. Size 10.5. Tapos ito, may nakita tayo rito. Hindi, yan, oh, Nike siya, para siyang Jordan 1. Pero ano, classic, oh, American, ano siya, design. Yan, all goods po, ganyan talaga design niya, parang ano siya, tas-tas, pero ganda po. Size 8.5. Yan ba, magustuhan nyo ito guys, oh. 1,885 lang. Yan, check natin yung pares niya. Alright, ito guys, oh. Yan, oh, ganda, oh. Pangharabas, pang araw-araw. Tapos ito, Salomon. Yan guys, oh, pang outdoor shoes, size 9 sa US. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, 1,885. Yan, okay pa yung ilalim niya, kunting linis lang. Yan, ito naman guys, oh, sa mga mahilig sa ganitong forma, ano yan, oh, Alexander McQueen. Yan, malinis pa to. Andiyan pa yung original insole niya, oh. Yan, 2,885. Yan, oh, 2,885. Okay po, Alexander McQueen. Yan, magustuhan nyo to guys. Yan, ito, Kobe Mamba. Ito guys, oh. Yan, ang size na, size 9. Yan, bahala na kayo. Yan, tingin ko mga off lang to siya. Yan. Pero all goods pa, off lang siya. Yan, magustuhan to, size 9. Ang price niya, 2,885. Boss, ito pa, may nakita tayo rito, MLB shoes na LA naman to. Yan, LA Dodgers. Yan, 1,285. Nandiyan pa yung original insole niya, size 6.5. Tapos ito guys, so may nakita tayo rito, Adidas Dakota. Yan, ba magustuhan nyo lang, pangharabas, pwede pa to. Yan, minimal hydrog to drag, 685 lang, size 8.5. Tapos ito pa, may nakita tayo rito, ang ganda ng colorway nito, Adidas Stan Smith. Ganda, oh, neon green, 685 lang, oh. Yan, oh, pwede pa to, pangharabas, size 7.5. Tapos ito naman, sunod natin to guys, oh, James Harden. Ayan, oh, ganda, oh, ganda ng design niya, size 9.
Yan ba, magustuhan nyo lang. All goods pang ilalim. Oh. Halos bago pa to. Wala pa siyang upod. Ang price niya 2,885. Yan ba, magustuhan nyo to. Pang basketball na James Harden. Yan oh, halos bago pa to. Tapos ito pa, sunod natin tong Nike Air Max. Yan oh, ganda ng colorway na ito. Pambata. Diyan pa yung original insole niya. Yan, wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos, ang price niya 1,285. Size nito size 4Y 4.5. Tapos ito naman sunod natin tong New Balance na 574. Yan, medyo maliit nga lang to, suede material. Tapos ang size nito size, yan, size 5. Price nya, yan, wala siyang price, check natin sa kabila. Yan, 480 lang, 480 New Balance. Tapos ito guys, so, Jordan, no? Jordan 10. Ayan, no? Yan, ba? Magustuhan nyo lang. Size, ano to? Size 8. Yan, wala pa naman siyang punit. Pero may konting sole set na nga lang siya. Yan, no? Ba? Magustuhan nyo lang. Puntahan nyo na to. Yan, gamsole pa siya. 2,885. Yan, no? Jordan Flight Speed. Yan, ilalim niya guys. 2,885. Tapos ito naman, another pang basketball shoes na James Harden. Yan o. Yan, okay pa to guys oh. Goods na goods pa oh. Okay pa ilalim. 1,885. Size nito, yan, size 11. Tapos ito naman oh, ganda ng colorway nito. Nike Air Vapor Max. Yan oh. Ganda ng colorway. Yan pa yung original insole niya. Dilaw, yan, 1,285 lang. Size nito size 8 sa US. Tapos ito pa Columbia na pang outdoor shoes, yan medyo maliit lang, 685 lang guys. So yun, puntahan nyo na to, 685 lang. Columbia, murang mura na to. Ayan, size ano to, size 6 sa US. Ito pang Nike na pang running, ganda na ito, malinis pa. Ayan, 1,885. Magustuhan nyo lang, all goods na all goods pa yung ilalim. Tapos size 10. Ayan, ito pa Salomon, ganda na ito guys oh. All goods na all goods pa to. Size ano to, size 7 sa US. Ayan, ba magustuhan nyo lang. Ang price nya 1,885 lang oh. Yan o, kunting linis lang pero okay pang ilalim, wala pang upod. Yan ba, magustuhan nyo lang. Ang price nya 1,885. Yan, ito yung Paris nya oh. Yan guys oh, solid pa. Ito Under Armour oh. Ganda na ito, kaso maliit. Yan, magustuhan nyo to sa mga anak nyo o sa mga maliliit ang paa. 1,285 lang. Yan, size 6.5. Yan o, ito yung Paris nya guys o. Yan, all goods pa o, ganda o, solid pa. Tapos ito pa, another solid shoes na Adidas Boost. Yan o, ganda ng color. Paka solid na New Balance to guys o. Dynasop. Ganda oh, ganda ng colorway nyo. 2,885 yan oh. Baka magustuhan nyo lang kung solid pa yung ilalim. Size nito size 9.5 sa US. Tapos ito, sunod natin tong Mizuno. Ganda ng colorway na ito. Okay pa oh, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yeah, wala na nga lang siyang original insole. Pero okay po, bilan nyo na lang ng pad. Yan oh, solid pa yung ilalim. 1,285. Yan, size ano to, size, yan, size 8.5. Tapos ito guys oh, Nike Fly, ganda na ito, halos bago pa, wala pa siyang upod. Yan oh, baka magustuhan nyo lang. 1,285 oh, wala pa siyang upod oh, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, size 5. Ito naman, sunod natin tong Kyrie, ganda ng colorway na ito. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito size 11. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Yan, goods pa yung ilalim oh. Yan, 2,885. Tapos ito ano,
Po, may nakita tayo rito. Ito NY naman na MLB shoes. Yan, baka magustuhan nyo lang to. Yan, ang price niya 1285 din. All goods ping ilalim. Size nito size 6 naman to. Ito naman sunod natin tong slip-on na Sperry topsider. Ayan oh, slip-on siya. Yan, ganda oh, maong siya. Ganda pa ng design. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods na all goods pa. Yan, konting linis lang, 1885. Size nito, yan, size 8. Size 8 sa men Sperry. Ito pa, oh, ganda na ito guys, oh, Nike Air Max. Yan, oh, ganda ng design na ito. Yan, size 7. Yan, baka magustuhan ito, 1285. Yan, okay pa, oh, goods na goods pa to. Tapos ito guys, so yan, dito pa to, solid, walang kumuha. Ayan, Kobe, Adidas siya. Yan, pwede siya pang outdoor, 2885. Yan, goods na goods pa to. Yan, kunin nyo na to guys, so solid. Size nito, size 8 and a half. Yan oh, goods na goods pa, 2885. Yan, ito yung pares nya guys, oh. Ganda oh, pang outdoor, yan oh, solid. Kasi ito pa oh, solid na Timberland guys, oh, yan oh. Pang outdoor siya, yan, 1885 lang to. Goods na goods pa siya oh. Tapos ang size nito, yan, medyo malalim tingin ko, mga size 9 yan, size 9. Yan, ito naman sunod natin tong Nike Air Max pa to guys. Yan, comment down na lang kayo. Ganda pa oh, halos bago pa. Yan, 2885. Yan, ang size nito size 11. Yan, ito guys, ang ganda na ito, Adidas Equipment EDP. Yan oh, solid pa to, halos bago pa, 1885 lang oh. Yan, ang size nito size 9 sa US. Yan, ito yung pares nya guys oh. Ang ganda pa oh, solid pa oh. Tapos ito pa, LeBron James. Yan, solid pa na ito. Tapos ang price nya 2885. Yan, minimal heel drag lang siya to, wala naman. Yan o, baka magustuhan nyo to. Check natin yung size, medyo malalim. Yan, size ano to, size 10 and a half. Tapos ito, another solid shoes na Ultra Boost Adidas. Ganda pa na ito, konting linis lang to guys. Tapos 1885 lang, goods na goods pang ilalim oh. Tapos ang size nito size 7. Yan oh, konting linis lang, pwede pa. Yan, ito yung pares niya guys oh. Right, 1885 lang oh. Tapos ito pa, Nike Air Tempo. Yan oh, pang araw-araw, pwede pa to. Tapos 1885, yan oh. Solid pa yung ilalim, kunting linis lang. Yan, alam nyo naman, ukay, bawal sa maselan, pwede sa madiskarte. Tapos ito pa guys oh, yan, Reebok Classic, yan oh, camouflage pa siya oh. Ganda pa na ito, pwede pa. Minimal heel drag to drag lang siya, 1285. Tapos size 8 sa US. Yan, kung magustuhan nyo ito pang harabas, pwede pa. Yan, ito yung pares niya guys oh. Ganda oh, camouflage pa siya. Tapos ito guys oh, Palladium, halos bago pa to oh. Yan, 685 lang oh. Kung magustuhan nyo to guys oh, goods na goods pa. Yan, ito yung pares nyo, 685 Palladium. Yan, ang size nga pala nito, size 6 Palladium, 685 lang. Alright, ito guys, so dito naman tayo sa mga naka shoe box. Yan, alright, yan, kaya tayo. Yan, ito guys, unahin natin to guys. So, itong Nike Air Versatile, ito, goods na goods pa oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag to drag lang siya. Price 2885, less 5% off. Yan, size 10.5 to. Tapos ito naman, sunod natin to guys oh. Ayan oh, Chanel. Ayan, sa mga nakakalam, 2885 yan oh. Medyo maliit ang size. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos yan, size ano to, size 35. Ayan oh, size 35. Yan, size 6 and a half to guys. Yan, Chanel, 2885. Yan, ito naman sunod natin tong Bape Stuff. Yan oh,
Yan. Tingnan nyo na lang guys yan. Size ano siya? Size 8.5. Yan o. Yan yung tag niya sa loob. Yan. Baka magustuhan nyo to. Ang price niya 4,885. Yan. Minimal heel drag lang siya. To wala namang gaano. Yan. Baka magustuhan nyo to guys o. Wavesta. Tapos ito naman sa mga mahilig sa ganitong shoes, yan, pambabae siya. Ito, Louis Vuitton guys oh. Yan. Yan, Louis Vuitton Paris. Ang ganda oh. Diyan ba yung original insole niya? Size 30. Yan, size 30. Yan guys oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang price 4,885. Yan oh. Size 38 pala. Ayan oh. Made in Italy. Tapos ito naman, sunod natin tong luxury shoes na Louis Vuitton ulit. Ayan o. Ito lang may kunting dumi pero natatanggal yan. Ganda ng leather material nyo. Ayan. Leather din yung insole nya. Yan, size 9.5 to. Yan, ang price nya 6,885. Yan o. Solid pa o. Yan o, magustuhan nyo to guys o. Louis Vuitton. Yan, ito naman sunod natin tong Jordan 1 Off-White. Yan yung guys oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang price nya 3,885. Yan oh. Kunting linis lang pero wala pa siyang upod. Size 10.5. Yan oh. Yan guys oh. Yan yung ano nya oh. May size na sticker siya. Legit to. Yan, baka magustuhan nyo to. J1 X Off-White. Boss, ito naman sunod natin itong Nike Air Force 1 ayan, nakalimutan ko ano to guys. Ayan, yan ang size nya, size 8.5. Yan solid pa na ito guys. Ito ano to, natatanggal to guys. Ayan, yan sa mga nakakalam. Ayan, ang price nya 2,885. Yan, kompleto pa, andyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ito naman sunod natin to Nike Presto. Ayan, size 11. Nandiyan pa yung original insole nya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. 1,885 lang. Tapos ito naman sunod natin tong Jordan 4. Yan guys oh. Yan, ba magustuhan nyo to, size 9. Yan, ilalim nya. Yan, may kunting medyo gasgas na yung midsole nya. Ba magustuhan nyo lang, may kunting upod na rin. Yan, 2,385. Tapos ito naman sunod natin ng Jordan 34 na low. Yan, size 8.5. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, minimal heel drag, toe drag, 2,885. Tapos ito naman sunod natin to guys oh. Yan, yan, ba magustuhan nyo to, luxury shoes din to. Yan, Mason Margiela. Yan 2,885. Yan, size ano to, size 6. Tapos ito pa, yan, Yeezy. Ganda na ito. Tapos ang price niya 2,885. Yan. Size ano siya, size 8.5. Tapos ito sunod natin to guys. Nike Air Max, collab siya ng Off-White. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan, ang size ito, size 8.5. Yan, gamsol pa siya 3,885. Yan, Nike Air Max 97, collab siya ng Off-White. Tapos ito, sunod natin tong another solid shoes na Wavesta. Yan guys oh. Yan naman, magustuhan nyo to. Size 8 siya. Yan, ang price 8,885. Yan oh, magustuhan nyo lang. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, minimal heel drag lang siya oh. Wavesta. 2,000 years later. So yun nga mga guys, dito ko na tatapusin natin vlog update sa La Gracia de Galore by GBL Hong Kong Store Plus. Ayan, nakasale na po sila, all garments 99 pesos na lang. Tapos yung mga sapatos sila 5% off, pero ang dami pa mga solid na mga pagpipilian. Ayan, pasensya na kayo, di na natin nag-flex lahat. Ayan, marami pa kasing mga solid. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong paggantabay. See you next vlog. God bless, peace out.